Giring aran-saran doa ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ighfir lana dunubana wa ighfir lana dunubana. واغفر لنا ذنوبنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا. Al-Mukarramun, para alim ulama, para kiai, para tokoh, para guru, para ustaz. Khusus epon guru kula ajunan Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Nabil Nizar ben seteja kiai sepuran tak bisa nyebut dong setengah. Seterhormat pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama ben seterhormat pejabat pemerintah khusus eton kepala desa, hadirin hadirat sesame munje, alhamdulillah kaula kebagian nyuci dalam rangka walimatul ursi selamatan pernikahan Ananda Serenet Suhibur Rahman sareng Sira Diana iki tinapun kala tombut tombe. Moga-moga berkat doa para ajunan tadi keluarga sesakinah mawaddatan warahmah odi dalam keadaan tenang rukun juga damai. Hal keento para beretan sobung kemanten anyar kemanten laju sadi. Lamun tero tetia keluarga sesakinah mawaddatan warahmah maka pertama adet di kalaban sabar, nomor 2 teremana pabedena, nomor 3 pekenceng musyawarah artena laki binina pekenceng arum begen buruh ekaule sakinah mawaddatan warahmah nikah pada Anapa mak sabar sahabat ada? Karena setiap kula ajunan mesti diuji. Allah adabu wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Mesti ongguan kok ngoji kabeen kapi non sobung selopot. Mulai dari orang kene sampai orang raja, orang wali, ulama, para nabi, otoran, sobung selopot. Nah, etemu bersabar nanon bila ampun dateng ujian. Bisyai min hauf iyuji ben Allah Ta'ala kalau berasa ko bete kok mon abini laku apa dimasya oleh penghasilan. Ala gua apa nih kan kebeter tako sakit walju iyuji boleh ben Allah Ta'ala non kelabuan rasa paceklik masalah ekonomi serasa oning rasan terselpit masalah ekonomi ginon di mana ini uji na gampang ala ko oleh seket ring parlo katelok pada rumah Pasang nang kelekan ni ko. Jole ning se ketatang ke apa lo katelo ke ker sing la trip lakun karo kala ole makin. Lakun la gerila ko dabun. Orang raja chan se tak yuji. Cak motor makin pan mapan ngin. Keng BPK bin bodo ngebang maka. Anapa para tretan terselpet.
Mun tak tu selpet sebab lemro aman je BKP. Sabar banyak jual lagi buki. Sabar banyak jual. Mak jual sih iya lebih. Dim benda sebab lebih. Ya sendi 5 hektar terus 10 di largo balang jual separuh. Ada apa? Terselpet. Nah, etemu pernah ponon bila pon beabeun terselpet. Nika menimpa kasih rasa. Wa naqsim minal amwal. Banyak orang sukses suatu ketika ben Allah Ta'ala rezeki nah eko orang itu. Tak payah jojo terus bunten. Rezeki nah eko orangin ben Allah Ta'ala. Ginan gi. Kula yonceng tokang nemen japino neko ni kejompok taring se dan 500 bulung polo. Aduh. Dapat kejompon ki ngirian grand mix sa ngirian duan. Mak cik peceren apa cik engki dia naman capi 2 hektar pas paju bulung polo sekilo. Alhamdulillah. Ki buru ni ke yoncong boleh gitu. Pasti eko ni ibarat. Dum malah jangan boleh. Dapat kejompon kare garasi na bu. Yang gula saya tanya saya eko. Orang macam TV. Talangkong sepora lagi ajunan tak papak motor pun subung sekali. Kamu apa sih? Cak pas cap di baju bulung ibu ya. Lain ke wanaksi minal awal. Tunya masih kurang iban Allah Taala. Ini kebentuk ujian. Wal anfus. Badan pada tidak. Uji serah. Coba non. Saya rasa tak oning rasan bereng si hadir makin ni. Betul. Orang seumur si tak oning rasana bereng cuma pir on mangkana pir on ni kang aku pangeran. Tetapi mun bereng gunung keni tak oning rasan bereng tak kok kena pir on ni. Saya rasa tak oning yuji. Kiai jangan saya banyak kiai setruk gitu. Ojo lagi air. Oh, benih urusan kiai. Sedekana banyak muruk santri amala banyak. Tanana pelor tek tamene serta pelor tek tamene cekung tek tamene bebeng eta mene ponduk sekolahan kan amal bodoh kiai na setruk. Ujian. Ni kabar. Kalau tidak, kalau operasi libelian sampai 5 kali baradetan. Tolang cetak kalahkan sekoni sampai dua kanjen ni. Jadi gula songkok miring benih kalah main ni benih ni kan. Dah tolang aku diuji. Wanaksi melawal wala ampus wasamarat. Pemerkina diuji. Etemu persapernah bila ampon datang ujian. Nikah apa? Pon nikah nomor 1. Kama selaki kamu nyaman pon. Beda kama makin. Tidung di si bini. Oh banyak. Isarin. Nikah pada sepuh pada ditantom. Nomor 2 kula singkat. Rasulullah adabu. Tazawwaju wa la tutalliku. Fa innahunna yadina bil man. Akabina ben ya ben cek kenceng apesa. Seongku na si bini jadi ya semada tentunya si bini jadi ya betena tunya. Ingana. Jadi orang bini ni kajanda pun nabi semada tentunya betena tunya. Ring laki cuma kunto kang lakon. Sendi beten ni kesambian. Kamu bukti na cek beten dunia ring bini ni kak. Sekelara bangun, melek kendaraan, melek sabo, tekol. Sedaja ni kering laki bini, di selip raja. Orang laki bini, kama berdedat ngodet sentak bini kelar ke bawah selip. Beda tak? Dek beten na tunyan. Saya mau kun selip es tepu. Keng mula oleh lako banyak betul ni macam non berde singak jangkir, berde singak kobuan, berde singak tembe. Mak kelar leban you bangun kok mereka. Oh iya dek jaringan kok saya pengaruh dek. Bertentunya kok ngak tembe wah. Ya tak apa-apa ngak kok bertentunya ngak tembe. Sak na penten.
Cuk betentunya ni beda sesak beda sekotoro. Singa tepak katunya katoro ambian dari beten. Dalam beda katoro selaki keluar nyari lako nyari belenceh si bini tak masuk sekali ke rumah nah. Napa boleh ni kadang pengkir lorong sepat berdering cocok pambu kakapi. Martabak, telur puyuh, tahu, bolat, aduat, kail tak ambu sekali. Selaki oleh ning seket kula kubutu. Si bini lelio tangto segemi. Ya kare to lang lagi bian ni. Ni kan nyaman na bete katoro. Lamakin bete pun esak. Kare sengosai ni kapak bapak ni katokan ngosai jujur na panten ba. Mon jujur lekas aise tak jujur pada denetan kare beten. Dalam ring laki sudah jujur. Oh, mon ring laki ini gempang. Biasan saya jujur mon kindi pese jakoni. Du polo depak ke si bini, telo polo depak, pak polo depak. Enggi bu. Jadi pak polo, iya lemas. Atundi penghasilan 300, 400 obo posang sing ngerep penghasil na berarti. Ada reng laki. Ayerep nang rok peron seleber. Ayerep nang pet lepet songkon. Banyak orang laki ngerepan PC nang pet lepet songkon. Bada. King sing ngerepan PC nang pet lepet songkon. Kini kini kasih songkon anjileng ni kapan. Nikah. Songkon anjileng. Mun ngak digulen. Tadu pet lepet. King mun carpak padai. Mun sabuk nang puntin lasarong kandak karen apa. Tetireng laki beni urusan songkoan tak songkoan non ki jujur napantan selaki. Ini kabar dia. Dengreng laki ini karo jenis hibi. Pongpong daripada bu ibu ni. Lari nang pinggir lorong terus ke pasar Kelenang lagi. Si bini belencon 20. Iya kok kering dengan merungkit. Si laki dapat ke Kelenang sate 10 biki. Dateng rantal mas. Ya besaki kok kering dengan merungkit. Tak katanya mani bergodek. Cik lah meres hati 10. Lagi ni kata barokah. Ini kabar ada. Tetimun beda pun esak sengosai ini kajujur. Sambian mau temu andi, mau temu beda, mau temu kena, mau temu sampurna. Ini kedek temu tentunya ini tak bisa ya kali. Non kabaring. Si bisa ya kali cuma cara lakoh. Mon babareng tak bisa ya kalian sampai Allah Ta'ala ada dengan Quran fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Korla mari abajeng ya dan celen ka kelakona setan ni setegeng sepejabat sebuobuan sementama dan celen ka kelakona wabtaghu min fadlillah pacakang nyari penghasilan Allah si ada bu soro cakang nyari penghasil cek nengeneng apa boleh mantuan nyari cek nengeneng pacakang nyari penghasilan orang cakang banyak oleh nah orang open mapan oleh nah detik lo nih kesebenaran non detik urusna Allah mangkana bedereng cakang soki bedeki reng cakang tak gelem soki tak ger tak mulai sekali nang pasar sabar sini kaki ya lah kun boy karena cakang beni jaminan soki keng kodu cakang enggenan gi nika Al-Qur'an deh. Wabadahu yang fadilnya pacakang nyari penghasilan. Ala ko si bade pesena, ala ko si tade pesena. Si bade pesena tani mendamanan bu obuan bade pesen. Si bade pesena sabuan macek genteng ker paker serema jadi dindipi. Keng mon beten te epakuli recik tak nemu bengla beng se masuk. Mangkana orang nakal karuan non beni tak di rezeki non rezeki na tak nubeng labeng semasuk mangkan ben Allah suruh cakang wazkurullaha katsira pabenya ingat keperintah Allah anapa dunya bi seesena andiin Allah
Kula sampean nganti lagi cakang, bedereng cakang soki, bedereng cakang tak soki. Kula sampean nganti lagi kecak, nganti lagi penter, cedeng-cedeng sepenter kala kasih gendeng. Inggih nah. Banyak tatangkan sampean, gendeng kenyak saben apa. Sepenternya utang. Tare kam masalepan ni kata. Si gendeng ni kenyak saben nyak pesena. Aduh mun sepenter suruh mun penampilan gini kepun kacamata, kalkulator, pulpen, notes, kena BPHP. Cuma nota utang to koronto. Kala kasi gendeng karena leni kare cikenon. Kuleban sampian mun masalah papareng tak bisa iya kali, si bisa iya kali nika cara nalako malah kening tero. Nika mun papareng tak bisa. Jan sereng tegang motor tak raja pengasin. Keng makin penting lagi. Beda orang tegang rup-rup nyari rup-rup hasil si tegang motor rogi. Orang anak kamu yang tegang motor rogi, tegang rup-rup hasil. Sering sesari penghasilan ini mau tegang rup-rup. Nih kan pon, ini ke nomor 2. Si nomor 3 pada deretan. Lamun neng rumah tangga ni katero tetiring jejaben muljat tero teti orang sukses kulaban panjenengan tero teti orang sae maka cara nanon berdua setong laki bini nah kotu teti orang si iman bentakwa anapa dunya bi seesena andin Allah kalaban iman bentakwa Allah bakal abri jalan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib orang setakok ka Allah Allah Ta'ala bakal abri jalan keluar setuju kesulitan Allah bakal abri jalan keluar setuju kesulitan ben Allah Ta'ala bakal abri rezeki tak kada ben etong bitong ben tak kada ben ena gerena kento para sepuh mau temu andi mau temu bede mau temu kena mau temu sampurna orang mun tepat nalakonon ya basagila gona siang malam akad soki mendadak keng mari ya Pak. Beda orang ni kul kedaja kalau kedemur main otak main ni kebadetan ala ko aperin kesehatan dan seterusnya ternyata mau temu andi mau temu beda mau temu kena mau temu sampurna ni kesetak bisa ya kali kula sampeyan makana iman bentakwa nomor 2 abek te garing 10 ni ka menceng menon kula sigiring king bibi ni kana teh nekanon nomor 2 abek teka orang 10 anapa karena orang 10 ini gak di 2 jaminan nomor setong sabab dan barokah nomor 2 tolak si abek teka orang tua bekal oleh sabab mun oleh sabab nemuh lenjelen jajaban multi sebaliknya non singet nenget kering tua keknya keen kering tua maka sebekal deteng ni katola bila capok tolan ring tua non pekecah orang pepenter orang pebanyak benda tapi capok tola bibudi nasal-salan jadi ini kenon duan orang sepo baru karena orang sepo sekedar kisah ni kan beda orang laki bini ni kan non thank you lah kau nak tekeng aki kini thank you benar nyium tanah ngereng sepo benar bila mari bajang subuh Pak gula berangkatlah kau Pak iya nak terontong tuan ring tuatong iya nak terontong bu berangkat bu iya nak terontong benarin karena doa na orang sepo pun nyerep bekto singkat ni kasoki san pon soki pada deretan pas tak to entaran kebengkon ring tua sehari 2 hari sampai seminggu
biasan tangan nak de enak repena renyum sang tanang de mana mak teker seminggu apa sakit apa reko sampai setengah bulan nyaman ring tua non kerong ke anak dek kening tampe tak pada ben anak ke orang tua mon orang tua di sabe segedu anan pak ece kalempak keng mun anak kelar melele 5 hektar ring tua na fa ebrine segedu leni ke ukurna estona anak ke ring tua eston ring tua ke anak terpaksa berangkat depak ke compon anak ni keben mantan pas saya sambut non beni ibriin di tengkopi empian pak empian bu iya nak mun kita osom je antaran ka anjeun atau dek sebeki aduh nak engkau ada enak ria nak tak antara ngemis nak mak ben salah tampah engkau kerong ke selake kerong ke kompoy kerong ke be selake ngiding tak ring nolongin si bini ya bener can bini kula bu ja kita osom tar kanjen apa sih begitu nak ben kita tu mabungang kok la keboi perasaan nambahin perasaan pleman ring sepo ni kan non bapak ben epu dalam kebedaan nenes mak de iya sangana mak de iya sangana ring tu ni tak betul mak de iya sangana sini betul apa sih terjadi berangkat adegeng depak ke tengah jalan langsung kening rampok kono salah ki kenia jebi rampok tegeng nekala kapi patade sekali soko nabi nang tanang ketok kapi kangan kacir mak repar ki jodo pe sabe nang bengkir lorong etem orang tar ka pasar do ring kening rampok ki kenia je epe konon bensin lemonika depak ka pasar tore saya rasa beri deeren na orang kening rampok ni kalapar pun saya rasa beri enuman tajir ni kapas nyaut ampun pak cek ngocak sini ke gula tak rida ban kan ni kening rampok dong kan ki kan je engki lah kar pak king lantaran apa kau lemulain adekeng gula tak oning rogi pereng gula tak oning rosat orang autang tada setak majer maka bekto singkat gula soki sanpon kula soki bini kula pas kebaya perasaan kering tua kula pas kula nolongin bini ni kese terjadi ke kula pak tetimun sambian minta agin deeren kangkui kula sambian ngocak ayo siapa si beri deeren ke orang secapok tolan ring tua mun ngocak sini ke kula rido ampun non ngocak ongku nika pengumuman ni kan tak laja ayo siapa si beri deeren ke orang sejabuk tolan ring tua saya tak penasaran lah sepasar ni keluar kapi ngak siapa orang sejabuk tolan ring tua nyongok tada tanang tada sokon mak repa coy pabiuta ben rampok bodoh na orang nang pasar ni kasobung sedek kebeneran bekto na kanto orang sepona juga ntar ke pasar ngak sapa orang secapok tolan ring tua ria nyongok tepak kanan tibi langsung atwa dojong engkau tak afes tu je jong gaben jong king Allah setak rida karena tengkan aben mak bendi nasib engak ria jong tak tekeng abeki nasib anak robu langsung mati ring tu bani le anak ni ka ngiding kebentan ring tu bang kanja bu gula tak di soko pun bu ketok rampok kanja bu gula tak bisa salaman tak di tanang ketok rampok kula tak ningali kasambian bu mak repa disocoi babuta kula minta sepora bu tak nyaut non ce punapun mati aduh wat sepora aki gula bu sepora aki gula eli beli ya tak nyaut ce punapun mati para tribun akhirnya sinengeti ni kenyaut docong ben percuma minta sepora kering tua anapa polan gula di nasib ngak ni kering sepopon tak nyapora beni de iya cong
puna beun minta sopora lah mate. Anapa mak mate pukul iya tak tekeng abis kina si beun cereng ben anak geblak langsung mate. Atuat sekali tajin ni kan. De iya orang si tak oleh sahabat orang tua. De iya orang si capok dan orang tua. Atuat langsung mati sekali. Artinya apa? Bila orang nget bekal capok tola, bila lah capok tola para detan tada ento seorang ken mate tak nemuira. Makanya non montro cejemun je sopre doa barokana orang tua. Banyak orang ni ke abini ni bini tibi keng dibudi na cejah. Ya sebeli kebanyak dia anak ni ke sangkol rem seberang keng tahun setengah perjalanan bangkrut. Kamu ni kabar detan. Makanya anak sopre doa na orang sepo. Doa na orang sepo ni kanon mone penting bendoa na orang wali. Orang wali setong ni kaatu wasabung lengaling langsung iterima ben Allah Taala. Ni kering wali. Tapi mone penting bentuan orang sepo non. Petong polo wali atua orang sepo setong atua tebuna Imam Asy'ari pada eterema keng Allah nerima kada katuan orang tua. Ni kehebatan. Ti namanya bis kamu sudah ngabi kiai sangan. Mungkin ni kapal orang banyak salah pasang. Bila terselpet masalah ekonomi, habis pak dupak man kakak man. Keng sejalannya bis ngejem bese kering tuan. Deting dek serai baradetan. Baru kakak emah. Kadang baradetan. Cucu nanya habis ni kah. Mun beda kiai ngocak keboi sekep morara cekik opuh. Cuk tak oning ke bebe kabin sebeda. Noni pekudi. Eke beli sekep. Deting tokar biring tuan. Meseyon talas sekep ni tak kira mantin. Kenapa? Allah saya tak rida. Karena rida Rabbi fi ridal walidain. Rida Allah Ta'ala ni kadang tak rida orang sepuh dua. Ni kabara sepuh baradetan. Tiki dan tak rida orang sepuh dua. Maka aku leban panjenengan sopredu anak. Contoh saya nomor 2. Anak pa Nabi Ismail mak cojemul je sampai anak keturunan. Sebab Nabi Ismail apek tekering sepuh. Nabi Ismail ni kan non iuji ben Allah Ta'ala. Bila ala ko saare deer saare taklah ko saare pun tak deer padahal dia kan Nabi. Napa sih terjadi? Nalekan ditanya lagi apa Nabi Ibrahim dalam naban ekonomi na Ismail. Alhamdulillah ba sapenare deer cukup teking minum susu padahal saare deer saare tak deer. Keng kering sepoi kebodoh kaya benare minum susu benare deer cukup teking. Oh ya bingko itu akhirnya ben. Lah Nabi Ibrahim ni ke bahasa doa no. Allahumma bariki wal lahma wal laban. Guste berkata ki cukup teking ben susu. Kini kata na anakku lah, nom na anakku lah. Berkat doa Nabi Ibrahim, sejemul jeben ni karo Nabi Ismail. Nabi Ismail ni kesampai potong teti Nabi kapti Nabi sampai depak ke kanjeng Nabi Muhammad ni kepotong na Nabi Ismail berkat doa na Nabi Ibrahim. Sampai sekeninge dua aki, sampai ben susu ni kan orang berkat. Coba mungkin mau nyelidi ke keberkatan. Sampai ni ke mungkin kota Jakarta luas ampun 70 kilo masaki. Benar Jakarta sampai saya beli ni kanon tak kurang dari petong ibu. Benar. Provinsi terbesar Surabaya nikah saya beli benar tak kurang dari 3.000. Kama orang ngaparlo, kama pacel, belum pas sampai saya beli benar. Sementara sampai nikah ki abudu setahun sekalian kemper melarat. Tapi kenyataan orang ngobu sampai nikah sajen banyak. Anapa? Keneng doa Nabi Ibrahim sampai nik berkat. Jadi kali. Jadi banyak orang kata ni malai pakatan dan Allah Taala.
Orang tani kelar mele tekel mele sabe polan long molong sape. Banyak orang tani daftar haji olen long molong sape. Orang tani ni ke abangun mele kendaraan olen sape. Menikah anak juga banyak rezeki berbagi olen sape. Epa barokah ben Allah sape nikah karena ekening du anak Nabi Ibrahim. Sebalik kepada deretan bedenon monsoro buduk cakang asara anika. Napa kucing? Kucing ni pak bulan buduk non pak empat mon setahun kan 12 biji. Keng kening bosto Nabi no tak berkat kucing beden. Padahal monsoro buduk cot nyerocot sampai mangkin pada deretan orang mati nak kucing takut enggi bagi enggi nangi. Oh takut nolai jan. Berisuk, peri nemu nabrak kucing, mun tak nemu kain, ko tangke bayi buntun kucing. Pendem baradetan, ki meliaki rebbe non keberung, kebeki rebbe yung ko nabrak kucing. Iya dek kebeki rebbe, kucing mati rebbe, kain mati rebbe. Lah salah ko. Nabrak kucing non pendem pagena ting nabrak tatangkon buru selar kelar mon nabrak orang ko tu tanggung jawab lagi baka klinik Pak Sahruti kan sini ni kan tengereng nyampe orang mah buru selar kelar irekan muljan kucing padahal kucing ni kata berkat karena besto Nabi no leke itu pada bukti na se itu aki ben se besto lemang kana anak ni kepun bujun males cece ke orang sepuh toguk pun baradetan anak ni kepun kutu malah ngak sen suhiburudna suhibur rahman nika mulai kilem kandungan sampai makin anika ben sebini perjuang orang sepuh tak bisa ya cross kalau ben PC baradetan nika perjuang orang sepuh tak bisa ya cross kalau ben PC. Lepas anak cangkolang, pas anak kering tua bengal, anak makin ni kan tak badatan, meni cuman Nabi Ibrahim dan cuman Nabi Sulaiman ni kata anak ni ke apes ekonomi teko itu muring tua irep non, anak apa? Polan mon anak itu mau tak ngakan bi ring tua, ring sepo tak ngite tetu. Teti iya kali ka boleh kaya atu benon. Nak kena makin kan dah. Ni ngasuhibur rahman ni kan. Deting bakun dak melok-lok. Biasan anak mempondok melok-lok meri ya kalau pun ni. Tak lopot sape ya tekel. Abo jen tak belu jen ni kan. Teti hormat orang sepuh nikah para dia jasan orang sepuh. Bismillah dari gento ni kan. Belum pemangkin biaya namarloin anak. Coba tanya ki kering tua, dah kira nerang kan. Ya siapa lo anak Gus? Ya dina niat mabunga anak. Titik. Tapi mau tak hasil menikah anak, tazawwaju wala tutalliku akabina bencek kenceng apesa. Anak apa? Pesa nikah bareng halal non keng Allah tentu. Allah tukah. Anak apa? Karena akibat sejak rajin. Suhibur Rahman dan sebini tak di anak pas apesa paling punten non korbana selake kailangan lancing nah si bini kailangan praben nah beni lancing boleh beni praben boleh pon non abinia boleh ya tak kere pengak nih kapon paling kuning nyelok motin lah cukup kan sini tak bisa para jengak nika boleh tak geretan nika lebih-lebih mun andi anak seteti korban pertama ni ke anak non mangkane lang-lang ben Rasulullah soro cek kenceng apesa anak apa bila ring tua ni kan di anak pesa sasaran pertama korban anak cecil tete ni lantaran ring tua na pesa anak ni ke terlantar masalah pendidikan banyak anak ni ke ambu sekolah pola ring tua pesa. Lantaran ring tua pesa, pendidikan terlantar bahkan para tretan sampai terlantar masalah ekonomi. Kita pesa ring tua anak ni ketodusen non sanpun orang tua pesa kita ada ereneng compon tatangke kan ngenes odin anak.
Mangkana gembung abesa nikah perhatian pertama ngambul. Jak kenceng ngambul. Anapa ngambul nikah gembung abesa. Lesan pun ngambul ring tua tak mecek mana enas panas ya Pak. Ada apa mak ngambul jong engki Pak dak bini jen dak budi jen sarah. Abo bon sangana jong beni buang-buangan. Kita temu jak napa karuah. Mun bi si bini ben si bini tak pelak pesa jong 3 kali bingkoi pebini na ben. Nak kana ngampul aku in pebini na dere. Ari ada Pak bapak saya tak ngampul suruh bini bi si bini. Ya anapa masih di sini ku emik taring ponan bente ada ya. Ada mon bente apa bini teh itu moreng laki. Suruh pesa aku. Oleh telo are Pak are nafsu loron beli sponsor bung saya beda kerong ke si bini. Nang kanjering laki ni kemuda Pak. Kebelena kade suruh ko ni gula-gula mana. Mulai tipi Pak. Mite ko ni. Jan maton dine wing jak ni ko ni. Dia mana ko ni toman je Bang. Ngempul pole. Keng mundet teng tere macam lagi ben. Engki Pak ada si bini terus cak teker 10 hari dek ring nek ngonin. Oh bawa pesenan jen muda pole. Dikena korpon berdering jelau gula-gula mana. Ada ring jelau tak ngonin ke. Dibudin kulak ku temu bodoh. Bah. Mabut sila kebing bila mulai malam apa berjapa mari mau ibu boh cakok nang tanian tak bolan bedembian nang tanian le bedepur dus no dusi leni kepada sepo beradetan jadi sopre sahabat orang sepo senga cek kencang abesa takdir nikah non bedelema rahasia na Allah. Nomor 1 nikah takdir, nomor 2 nikah umur, nomor 3 nikah jodoh, nomor 4 silakona laguna, nomor 5 kiamat. Nikah rahasia na Allah. Cak konang ko ngucap, pas konang ko ngucap. Besa keng lebih takdir. Ampun, suruh ikhtiar geluk. Cak pangkembang besa anak takut terlantar. Anak laki benar, mun anak bini. San pun ani ka puto beli apa na to tak para sekali. San ani ka anak pas puto beli ni kanon atur sesala. Anak ni kata usaha motor. Karena orang tua ni kah beli nana tak manle itu sering tuan. Tak keren tak kata. Beliin gula pak gula ala ya tak bisa nak cak kok lah pesa bi embut. Ma anak si tak berdosa teti korban. Jadi ngapesa benembun romuran ke anak. Oh mon kula koncengan bikin abil. Pagabin di kula masih depan. Cek beli benipan melulu. Tada epannya berkain. Tada kain embana. Tada boleh ya teretan epan tekak singod. Tada boleh teretan bibi tekak singodan korpon menuhi syarat. Tada sekali non semakabin tada sende beli hakim. Beli hakim, beni hakim pengadilan kak ruwa kan hakim ring parkara. Beli hakim ni ke toko masyarakat, seeka parca je masyarakat, ampun bisa cara nah menikah kena syarat guna nikah sah. Sini, oh tak ndak manlen, pagabin di gula angkep ring tuan lah mati, tak ada ia masih berdedek kunan lagi. Sehingga mi anak ni ke untung non. Anak buduh keng rezeki melimpah ruah. Bapak jan tua jan tak kelar lako. Dibudin pasti mepete ke anak tangan anak benping letak mulako. Besel tadi. Anak tek. Ya sedih ya ben ngaku tangan anak siang kau teh beli. Jak tadi pak ben mau tak ada remah pak. Masereng tu wajib ben suruh ben iya. Andi kewajiban langkong anak ke orang sop. Oh, nih kepada sepuh para teta pon saya terakhir nikahkan pon para bulan Ramadan non inggi. Orang seoleh tak apa sah lemak golongan. Setong orang hamil. Nomor 2 orang sonyosoy. Nomor 3 orang entar jelenan. Nomor 4 orang sakit, nomor 5
orang si ampun talibet sepo lanjut usia nikah oleh ambu apa senang bulan Ramadan tetapi wajib ekende hamil biasa namun bayi ampun umur 4 bulan nikah non erone esabe odi karena bila bayi umur 4 bulan Allah Ta'ala makon ke malaikat fayamfuhu fihi ruh bayi oleh 4 bulan malaikat sabar odi bayi lah karena bayi ni ke odi bukten cak odi akuli seoneng cak mun bayi akuli ya bu ibu si puput enggi bu mun pak bapak tahu apa paling kutukang mekuli repin bapak ibu si oneng mak kada bini atang anak yu arapa saare ya kulining dukale salah tak raja kuli lahir bini aku bani oning non curi kan non mak kata lagi sang anak arapa aduh ya saari penting aku li te temu kalin salah ada ya kor nyingkor tekeles kakapi lahir laki ongku tetireng laki ini kapa mulai kilim kandungan ampun sehat keluar pahjon cangjereng laki ini kapa nomor 2 wayutabu bi arba'i kalimatin 4 perkara sahabat malaikat dunyana rezekina ajal bakatah palang ben ontong sahabat aku leban panjenengan keluar ni engak TV karo kun kareh ngalakone non bedekap pi janji nagu leban sampian leneng ganton non puput pas apa biasa na kulining duka lepas dek temu kalian brek sebut bidan bayi na berembu oleh sambian bu ambu apa sah aja ke kesehatan bayi keng wajib ekente sini kacukan orang hamil nomor telok ni ke orang sep entar jelenan ni ketak sekap pinering tar jelenan karena jelenan beda-beda senon orang se oleh ambu apa sanikah bila entar jalanan lebih dari belum polo 2 kilo ni ke ukuran fikih timon pun lebih dari belum polo 2 kilo ni kan nyaman musafir pun ki compok si berangkat ada pun pas sampai tak usah apa pun aja ke kesehatan ni ke oleh takok mi pelengan takok semapun nang jalanan teti tak sekap bina orang tar jalanan ni ke musafir mak tak bahasa banyu iya dek musafir dek mah ke pasar kelenang kuntar kelenang letak bahasa king letak bahasa nomor 4 orang sakit apa sesakit jen sara apa sasajen sara boleh oleh ambu konon keng udur mon apa sah bagian salah tetapi tak sakapina orang sakit ini ke ambu apa sah mata apa sebun kang iya deh ada apa sakit apa kelis mari kelis mata apa sah dibudin mon reng kelis mata apa sah oleh dibudin masih orang temu panu tak apa sah dibudin mbak nomor 5 ni kak orang sepon lanjut usia apa senang Ramadan kering pak oleh ambu pun bila saya kentena Ramadan lah tak kelar kentena bulan Sabun kengki berde kentena apa sesaare ambu nikah akan ten beras 6 on jadi mondua ya 12 on seterus sesenikah keng nikah kaangkui orang siampun lanjut usia mondeng tukang mukur sengono pas tak pasah masih konten 6 kilo sehari tak oleh karoten benih kentena ni kekaangkui orang selanjut usia nah moga-moga non kalaban berkat doa para ajunan kemanten sedua teti kemanten sesakinah mawaddatan warahmah paringi jemper rezeki benar Allah Ta'ala kula ajunan ne tambah kekuatan iman kula ajunan ne paringi kembang rezeki setuju nak angku sarar ibadah muka-muka apareng hidayah dari Allah kurang lebih nanya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya Jawad ya Ma'bud ya Rahim ya Wadud Allahul kafi wa qasanal kafi kazanal kafi wa ni'mal kafi wa lillahil hamd Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi hurmatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.